Hello, my name is Iksan Santoso with ID number 17220283. I am from class B4 2017. Today I will interpret a speech from Mr. Nadim Anwar Makarim. Let's get started. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ladies and gentlemen of the teacher I respect. Usually the Teacher Day tradition is filled with inspirational words and rhetorics. I would to say sorry, but today my speech will be a little different. I want to speak it sincerely from the bottom of my heart to all Indonesian teachers from Sabang to Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Dear Indonesian teacher, your task is the noblest and most difficult. You are assigned to shape the future of the nation, but are given more rules that help. You want to help students who are left behind in class, but your time is spent doing administrative tasks without clear benefits. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. You know it is true that the student potential cannot be measured from the result of the exam, but it's forced to pursue the number because of the urging of various stakeholders. You want to take students outside the classroom to learn from the real world, but a curriculum that is shouldn't close the door of adventure. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. You are frustrated because you know in the real world the ability to work and collaborate will determine a student's success, not the ability to memorize. You know that every child has different needs, but uniformity overcomes diversity. As a basic principle of bureaucracy, you want every student to be inspired, but you are not given the confidence to innovate. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. I will not make empty promise to you. Change is difficult and full of inconvenience.
One thing is for sure, I will fight for freedom of study in Indonesia. But change cannot be started from above. Everything starts and ends with the teacher. Don't wait for aba-aba. Don't wait for the comment. Take the first step. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Tomorrow, wherever you are, make small change in your class. Take the class to discuss, not just listen. Give students the opportunity to teach in a class. Initiate social service project involving the whole class. Find a talent in student who lacks confidence. Offer help to teachers who are struggling. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Whatever the small change, if every teacher does it simultaneously, this big ship called Indonesian will surely move. Happy Teacher Day, Free Learning Teacher Mobilizer.